Oh, pagkakbat lang usap mo. Guys na. Sorry lang ta guys dito sa palibot guys ba. Palibot guys dito sa palibot. Ayan guys. Yan po. Yan si asong itom. So guys, nanili guys. Para guys oh. Manok guys lupad guys. Yan. Pero ta diri sa palibot guys. Nanay lang ba? Tanaw-tanaw guys sa view. Yan po ang balay mo guys oh. Simple lang po. Yan. Puros kawayan guys. Yan. Wow, kami guys. Hirap po guys. Yan po mga alaga ko yan guys. Pambinta yan. Yan. So, pagmasdan nyo guys. Yan po. Oh. Maganda guys. Sobrang ganda guys. Yan. Yan po. Oh. Tingnan nyo guys. Yan. Magandang tanawin guys. Here guys. So kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel guys. Dapat yun na ang notification bell. Para magiging updated kayo sa aking YouTube channel guys. Yan po. Yan. So guys. Yan. Yan. Oh, guys, gusto nyo guys, yan po, simpleng tindahan namin guys, pang anak buhay guys. Hirap lang po guys yung buhay namin guys. Yan, yan po, yan, okay guys, yan po, yan ba, yan, keratin, paklings, yung pambata, sardinas, mantika, tsaka yan po, uling, ayan, magic sarap, yun mga sabon, ayan, udong guys, ayan po, oh, yan, aso guys, aso, yan, yan gano, oh no, yan po guys, yan po, maliit lang po yung bahay namin guys. Yan, manok. Hello po mga kabakyard, simple lang po ang pamumuhay guys.